kali gas aja. Cek, kita kemana lewat situ kong. Ikuti kita. Tapi yang masuk di FB ya. So. Lama yang punya motor masukkan semua. Dia apa yang start lah sama YouTube. Yang kedua itu sudah setengah mati. Sejak sana susah rapi sudah. Alah. Kan? Kena kan? Awim bawa ya bagaimana? Kami mau menyanyi tadi tuh. Pakai Yamaha 80 juta. No. Salah betul ke atas tadi. Sebelum ke kanan salah ya. Iya cuma sebelah atas tadi batu-batu semuanya. Terus ini berapa pasir? Gimana memang? Jauh. Biasa begini kenapa kok? Oh masih ada apa satu lagi? Iya. Mati. Ada jembatan gitu. Iya kan? Ini ada jembatan. Oh. Kali satu lagi. Jalan naik. Ini jalan. Pelan saja. Dalam sana. Oh sudah, terakhir dapat jembatan nih, dapat. Oh sudah. Ngapain ya anak? Ngana pilih jalan itu tau. Awin daw. Ya kecil kan?
Kasih ke muka, kamera muka. Sebenarnya sih sudah di muka sini. Hah? Sudah di depan sini sih jaraknya. Setengah tiga dan sudah jam. Belum? Ah ini, absen tadi kan? Iya, sekali. Ah ini terakhir. Absen deh. Oh, udah tunggu berarti boleh. Ya? Ya? Gimana sih? Tahu. Gimana kita lah? Disuruh pakai lah. Mana botol? Iya, tem foto mana? Foto mana? Itu orang. Pulang. Jangan nyampe di tempat yang kalian tanya tentang mistis atau apa namanya cerita rakyat ya, saya nggak tahu karena kita cuma happy man. Mana lagi? Saya di sana. Siapa di bawah situ? Ada juga? Iya. Kita turun di bawah situ. Udah. Sana. Jalan.
apa ini bang? Ada di bang. What time is it where you are? I miss you more than anything. I'm back at home, you feel so far. Waiting for your phone to ring. Yo. Getting lonely, living upside down. I don't even wanna be in this town. Trying to figure out the time zones making me crazy. You say good morning when it's midnight. Going out of my head, alone in this bed. I wake up to your sunset, and it's driving me mad. I miss you so bad, and my heart is so jet lagged. Heart is so jet lagged. Heart is so jet lagged. It's so jet lagged. What time is it where you are? 5 more days and I'll be home. I keep your picture in my phone. I hate the thought of you alone. I've been keeping busy all the time, just to try to keep you off my mind. Trying to figure out the time zones making me crazy. You say good morning when it's midnight. Going out of my head, alone in this bed. I wake up to your sunset, and it's driving me mad. I miss you so bad, and my heart is so jet lagged. Heart is so jet lagged. Heart is so jet lagged. It's so jet lagged. Miss you so bad. Miss you so bad. Miss you so bad. Ah, Miss you so bad. Wanna stare in your eyes and miss you so bad. And see the same sunrises. Turn your own head back to when you were home. You say good morning when it's orang betul di mana midnight. boy? Going out of Ini. my head, alone Tadi pas pertama tuh. to your sunset, and it's driving me mad. I miss when you say good morning, but it's midnight. Halo bro. Halo. Alone in this bed, I wake up to your sunset, and it's driving me mad. I miss you so bad. My Jangan. is so jet lagged. Heart is so jet lagged. Oh dari sana dua sana dari sana kemarin. Iya. Hai, Andi, Andi, ayo.
Cracky. Gini amat ya. Mau ambil gambar. Casa mereka. Kilometer. Coba flip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai, Nana. Nana kapan kesini Nana? Nanti kita edit bye-bye bro. Kita kirim Nana Facebook. Antum lah. Jadi kita mau kemana? Kita ke Illinois, Kampung di Illinois kita makan kelapa muda ya. makan kelapa muda. Nana, hai. Bata Ancor Nana. Masih mandi. Ini kan hari panas tuh gitu. Untuk polisi ini IT. Nana, capek Nana.
Ayo sudah. Go. Go. Bisa ke bawah nggak? Naik barasa. Lebih kirim dari sana. Bukan begini. Ah, di sini. Kenapa ganti sudah? Obor. Iya. Itu jembatan terakhir kalah. Tembus bawah lagi. Nana, kapan kesini Nana? Mandi-mandi, air tali. Kalau Pian sudah Pian. Kemarin dia naik tua kemarin. Jadi minggu ke Kupar ke apa? Ke Trekker. Dia nanti kemarin. Tiga motor. Dia penalam berantar itu. Dia stres. Tadi cari tiket tak dapat. Ih, mana masih tiket apa? Kita teleponin punya bapak. Telepon Ami kembali cari 1, 2, dapat. Dia ada anti paton. Dia terdapat tiket dengan santai. Kalau masalah tiket tuh teleponin punya bapak saja. Bapak. Dapat mau tiket 2. Karena dia anti ini takut ini. Patrosinnya sepakati karena stres. Ini kita ini berarti apa dong itu? Ada orang ini kayak pendaki ke air lagi boleh jalan cuma dia bakteri full sekali ya batu sama volume dan apa dia punya proba banyak sekali Global. iya Apa nih? Kunci ini bukan ada. Penonton di dokter apa sih dokter apa itu? Kalau dia itu banyak berarti itu kunci. dia terus sekali air es tuh malah bakar lemak air es cuma dia sedikit sih serius